হ্যালো ব্রো, সবাই ভালো তো? তো আমি আজকে এমনি একটা সাধারণ কথাই তোমাদের বলতে এসেছি, সেটা হচ্ছে আজকে কোনো মিমই নয়। যদি তোমরা তোমাদের নামে হচ্ছে শায়রি শুনতে চাও আমার মুখ থেকে, তো সুন্দর সুন্দর শায়রি তোমাদের পড়ে শোনাবো। তো তোমরা মেসেজ বক্সে তোমাদের নামটা কমেন্ট করে যাও আর শায়রি শোনো নেক্সট ভিডিওতে, ঠিক আছে? আমি তোমাদেরকে কনফার্ম বলতে পারি তো, যে সেগুলো তোমাদের ভালো লাগবেই। আর তোমরা যদি এটা মনে করো যে তোমাদের কোনো গার্লফ্রেন্ড বা কোনো নিয়ার কেউ আছে, বা এমন কেউ আছে এ, যাকে তুমি সেটা ডেডিকেট করতে চাও, এরকমও যদি তুমি শায়েরি চাও, তো নিচে কমেন্ট বক্সে তোমাদের নামগুলো টাইপ করে দিয়ে যাও, তো আমি সেগুলো দিয়ে शायरी করব। तो हेलो भाई लोग, जो मैंने अभी बोला, आपका नाम का कोई शायरी मेरे मुंह से आप सुनना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम या आपका कोई भी रिलेटिव या आपका गर्लफ्रेंड का नाम आप उधर टाइप कर दो। तो मैं खुद ब खुद आपका नाम या आपका गर्लफ्रेंड का और आपका कोई भी नियरेस्ट कोई है, तो उसका नाम से मैं आप लोगों को एक स्वीट सा शायरी सुनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट कर दीजिए। और एक बात, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है? जो सब्सक्राइब करके घंटे पे बजा दीजिए, उसमें आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ जाएगा। और शायरी वाला जो मैंने बात बोला वो भूलना मत, ठीक है? अभी कमेंट करके जाओ, मैं कमेंट देखकर शायरी बोलूँगा। ओके ब्रो, गुड नाइट, चिल।